Hallo und willkommen zu Progress YouTube Channel. Hi guys, welcome to our YouTube channel. We are here in Hong Kong Park. Fourth floor. In the fourth floor. In the third floor. Naaman ko dito sa inyong address, wala kayo yung Gibasa na mo, pero they don't understand the guard. pero giingnan mi sa kuan ana kung gisyo ang papers, ana siya nga fourth floor. Ay! Ha? Oh. But I don't have these. 70, not 50. 70. Oh, tagkaman fake di ay to. I can get married to the people, but from the film. And without children, Tapos he has kay nag-adto man mi sa City Hall, ana tong taga City Hall. Ana siya, pwede man mo makasal pero fake man to, dili para diri ra to sa Pilipinas, dili magamit ninyo sa kuan sa tanan. Siya useless kaayo. Siya sayang kay inyong kwarta. Pagkahuman Yan yung alaman mo nagpan ba pagbit ninyo ni an-anhanapan mo na ka. kana pa jud wala jud Asa man ngano namit man mo ni an-an kay kuan kay Isa may nakam kuan nangadto mi og kuan, nangadto mi og live, nangadto mi og livean. O dayon. O pagkahuman, ana man na si Ate Inday. Oh, Friend si Vince. okay. Si Vince, Ate Vince. Ana at least is, disinfection. Yeah. You need for the floor. pagkahuman ang uncle daw niya nga mayor. Katugong sa hulo. Oh. Dito unta mo ipakasal kumbaga. Oh, pagkahuman di kuan man nga dili di kinahanglan na joy impediment, marriage of impediment. O dayon. Ano ka na eh. O dayon. Pagkahuman, We can go up. pagkahuman na marriage impediment daw. Oo. Pagkahuman, ano siya nga dili pwede makuha na nga kuan yung ana. Dili Yeah, we jud daw can go up pwede. there. No, I only want from here. Ay naiba oh. Hindi daw ako adito magkuan ta, magpicture ta, magkuha siya picture dire. Dahil dito ka. Oh sige tara. There's a turtle. Dayon dai. Pagkahuman, Dai. pagkahuman mautog kuan kanang mutong. Okay. Mautong kuan, nagtawag sa sige ingon ana pagkaman siya nga pagkaugma ana siya nako. Ay kanang i-add ni siya ha. Mao ni akong igagaw dito sa Hong Kong nga makatabang nimo. Ana siya mo tong gi-add ta ka. Ay kanais oy. Tapos napa ko istoryanin mo mami. Tapos nami ko nami Sorry. The violin you have some. Look, the partner is wearing the flower. yeah, in the flower festival. And it's also pretty. Flower festival. Oh. It's a very nice part. Here in Hong Kong, you have the entrance. You need to pay. Oh, really? Yeah. Kani? Ay, dili. Ang Sam? Flower Festival. And flower festival. Ay, oo, naman yung entrance siya. Pero pagkakuan,
Pagkahuman, wala na kuan. Going, also Thailand to the shows. Hala ka, nice sa park. Makita ni mo na mountain. Unsa na nga mountain mi oh? Asa? Kani. Kana sa peak. Muna Ay, mauna mo yeah, peak? that's the peak. We go there. Ay mao ba? Oh. Dili pa na siya mauday. Ay dili pa ay abi na kog mauna ni siya dayon. Ay hala na mi na igikasal mi oh. Oh, na din na ang marriage registry. Marriage registry is there. Look, there is someone yeah. marrying there. Here or City Hall. Yeah, this is the cotton tree, oh. Yeah, cotton tree. Mao ni ang cotton tree. Okay. Unya kay sila dito. Olympic Square. People stay here at the police station and wait, line. Yeah. Or not? Yeah, in Germany a lot of, from the younger ones, all immigrations. This is so special, but it's nice. A little bit of respect, isn't it? Hala ka nice sa kuan sa tree Kuya Bulag. It's from the water. Yeah. Pukaw siya, sige na, wake up na kay ang imuhang friend maanhin na to. Oh. Siya mag-prepare na kog breakfast. Kay siya ba na mo nag-prepare na mag-breakfast. Okay. Danke fürs Ansehen. Nicht vergessen. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to our channel.